he's fixing me in the heading. Subhanallah. The cafe. Allah. Ay asli wallahi tagal. أصلي بعلميتش إني اللي من كانت تجاوزات توقع أنت مشينا في الليني دستانو بميتش هي تجمع كسو شيء كرتافا يقدرنا ورقة مي مسل توساوزان بتجمع دستانو لاني يا مكابر سوات سايد الله أستنفس واحد أو ونمي واحد أو وشت متمرسو زطاي ورح ليجي ندهوني ودي بيت كان متولدو شقري الله قطعت من دنو قطعت من دنو لا سايشني عندنا 20 فاميلي قلوب قلوبي والله فاميلي قلوب إلى ما نبقى ابن قلوب من هذا سبحان الله سبحان الله كوفي أبا إذ أزلق يو قلوب فاميلي قلوب ما يدفع قلوب I don't beat you والله هذه ما إسوري ده والله هذه أرا قلوب ما إسوري ده أي سلام قلوب بنيجا الناتو قال لا تفنو إنده يا متأجر टाइमिंग के गाइस ये गजला के तरह मच्छी वाके नहीं भाई अब ये थैंक यू डॉबी थैंक यू बीम तू ये थैंक यू كيف تلبكر زي قلوب وان قلوب اي حرفوان يوم لك الله اي تكيد ماذا هذه اساس حلب انا فلتا اما قال هذا لك جاه انت والله بقلوب اتيما كريت قلوب ريسبيت وور برادر ثانك يو من انا كوتا بيت مستر بابا مستر نقنا عندنا سو ما جابني صوص ميتو فدق نمبر 2 هياني شنغورتي عبدي بيم تو دوبي حسن ثانك يو انت تعال ባለፈው መጨረሻ ላይ ያማጣጣት የሚባል ነገር የለም ትናፋለህ ለምን ትያማጣለህ አንተ ከትላንት ወዳ ያማለጥከው እንጣጣል ሁለት ነበረብህ ውሻ ቅጣት ነገር እሪ ለምን አማለጥከ መጨረሻ ላይ ሲያሸንፍ ሁለት ቅጣት ነበረብህ እንጣጣል ቅጣት ነገር እሺ ኦኬ ቅጣት ነገር አይደለም አልነግርም እንጣጣል ምን አባ ነው የምታመጣው አንተ ሰው ሳይኖር ለምን አልነግርም እንጣጣል ውሻ እንደዚህ ስትሸገር አልመሰለማ ሰው ዝም ስልክ ፋራ ሰው ፋራ ይመስላል ኤርቤ የገመል ልጅ ኢዳን ክፈል ኢዳን ጨርስና ከዛ ወደ ቅጣት ትገባለህ ውሻ ዮሌን ጎል ያሶዳት ማለት ሚርገክ ያገፍሬ ጣፊ ደበርተ ስትንከን abdi ki thank you wallahi terepel sadihin kaum bala glob አይሆንም አለ ፈታን ጠላ glob አይሆንም አጣውተው glob አይሆንም والله ተቀርጠው አሁን ትወጣለህ ማነህ አንተ አንድ ጊዜ አለ አንድ ጊዜ የጎዳና ሴት ነህ አንተ አይሆንም Sirinji Oromia thank you so much. Malgargara. Iwa. Biko. Ose Sirinji. Sani grobi yeleni. Abdiko thank you. Happy go rame undu kesa. Ebi guracha rakabu khade akam. Levili soddo milamo jirta si memberi number 1 to jirta. बीफ तुमने क्या कब दी सोस ቅጣት አስሪ ሶስ ቅጣት ሶስ አንደኛ ቅጣት እቲሙ በዳ ወይ ነው ያ ታይሚንግ በዳ ነው ምቺ ወል ጋር ሰማለ ሶስ ቅጣት ነገር ሶስ ቅጣት ነገርን አይ ዌይት ዩ አንደኛ ቅጣት 200 ቁጭ በድግ
ሁለተኛ የምስትህን ቀሚስ ትለብሳለህ፣ ቦርሳ ታረጋለህ፣ ቆንጅና ውድድር ታሳያለህ። ነምበር 3 ሙሉ አይንህን ነጩ ኮልጌት ነው፣ ቀዩን አይደለም። አራተኛ ሄድ ሶስተኛ እዚህ መዳም ሙባረክ ግን ጤናኛ ነው። አስሪ ዋን ሂድ አስሪ ስማ እዚህ ነው ያለ። አዎ መሬት የተንቀጠቀጠ ነው አሉ። አላህ አክበር መጫ ወላሂ ጉሮ ኮሜንት የት ቦታ ነው ቀፊና ወይ አሁን ኑጣ ይንቀጥቀጣል ነው መሬት ይብለው